Guys, dito kami sa Encantadia daw to guys eh. Sabi nila Encantadia World, Fantasy World. Ayan o. Daming ano dito guys, oh. Daming tao. Ayan, daming bikers guys. Kasama ko. Ayan, kasama ko guys. Next. Guys, oh. Ayan o. Oh. Daming tao dito. Ayan guys, oh. Daming tao yan guys. Oh. Ayan. Oh. Mga kasama ko guys. Oh. Ayan. Oh. Ang daming ano. Oh. Ayan, Fantasy World daw yan guys. Fantasy World? Ayan, Fantasya. Presyo ano, si Mickey Mouse. Andyan ba? Ano nga, nagugutom yata eh. Nagugutom ang ano. Malamig ang hangin dito guys. Malamig ang hangin. Ayan, ang kisa. Oh. Ayan. Picture sila. Ayan guys. Oh. Encantadia. Isusum nga natin guys. Yun oh. Yun. Ang Encantadia. Encantadia oh. Oh. Oh, ha? Encantadia. Ito naman Encantadio. Ito Encantadia. Ano ba yan? Ayan guys oh. Ayan guys oh. Di pa nga ako tapos ito yung basher ko guys oh. Yung basher ko oh. Ayan oh, basher yan guys. Ayan oh. Basher, taga-basag. Ayun guys oh. Oh. Gusto po Encantadia. Ha? Encantadia. Encantadia. Hey, pila niyo yung bike. Ha? Ayun guys oh. Guys, ha? Teka lang. Wait lang guys. Okay.